Hola, hi, morning, good afternoon, night, day. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar. ¿Cómo empezar con el Factory IO? Un programa muy, digamos, muy tranquilo. How to start with Factory IO. Very first thing you gotta do is really simple and use program. Nice. Pero open. Vamos a abrirlo. Allí en la web anda un video que ustedes pueden ver si lo quieren descargar. Cómo instalarlo, activarlo. Está muy bien. Pero en the web, look video how to get the software free, how to get activate. Obtenerlo gratis en activación. Okay. Okay, mi programa está en inglés, my program is in English. Como pueden ver, vamos a decirle, vamos a hacer uno nuevo. Let's make a new one. On the right side, we are going to select what we want. The one that was kinda I see because everybody's using water tank. Aquí del lado derecho vamos a escoger lo que queremos. He estado viendo que casi todos es el del agua, el tanquecito de agua. Ok, lo agarramos a la izquierda y lo bajamos. Left click over the picture, over the icon, and drop it on the floor. Okay, left click. Get close to it. If you mouse, my mouse bigger. Okay, you guys can see I got a kinda gamer mouse. My son gave it to me. Ratón que me regaló. Tales de los para los gamers, para jugar juegos. Que no lo por potencial, pero en fin. Aquí está el platillo. El botón de la derecha, el botón, la ruedita, la center button, the round one, the zoom. Hold it down. It gives you zoom in, zoom out. Roll it. Okay. Kinda neat. Okay. Let's try to use. Okay. Wanna move it? You hold the left, drag it around. Lo queremos mover, lo seleccionamos a la izquierda y lo movemos alrededor como querramos. Ok. Here are the labels. Aquí están las etiquetas. Vale. Labels. And now, how I get those labels to show up here? ¿Cómo logré que esas etiquetas se mostraran? Bueno, gotta do click and here, back here, and here sensor tags and actuator tags. All depends whether you use it here. Tags, actuator tags. Aquí nos van a decir etiquetas de sensores y las etiquetas de los actuadores. Actuator. Ok. Queremos verlos para jugar con el programa. Ahora, la rueda, giramos la rueda y the round disc and the mouse, get the zoom out, and it has tons of details. Okay. Tiene un montonal de detalles. Ahora, si oprimimos la ruedita, down on the wheel, you can drag and rotate it. Okay. Rotate the whole thing. Podemos darle vueltas conforme y oprimimos la rueda y arrastramos la pantalla que queremos ver. Le damos arrastramos, es solamente rotando la ruedita, rotating the round button in the mouse, get the zoom. Okay, the details, aquí vemos los detalles actuadores. Giramos la rueda, va el zoom out, zoom in. Okay, that is kind of what we need with the mouse. Now, it doesn't mean it's all things. Esto es todo por ahorita, no es que ya hayamos acabado, pero muchísimo.
puedo yo hacer para que quede manipulado? Bueno, vamos a verlo de una manera más. Vamos a añadir las etiquetas. Damos doble clic en las etiquetas. And you can see they come on the top. If you do a double click on the labels, they come here, top. There you go. One more. Okay. Now we got labels. That was the okay. It now it's a lot easier. Le damos CR prácticamente para darle el run mode. Damos yeah. Aparece lo de aquí. You can see when we run, bars disappear. Okay. Did not do it. Done. Then back here we got the zoom mode. Let's see that actuator here. Vamos a ver esta válvula, actuador como pueden ver, el agua incrementa y el actuador se abre. Hacer a 10 volts. Control that with the PLCs. 10 volts, 10, whatever you that. Beautiful. Same thing with the discharge valve. Yep. Tails on the valve. Actually, we can see the level going down. Podemos ver cómo el nivel baja y sube. Y ve el cambia. You can see the valve it changes. Okay. Down here, look at this area here. In the actuator moving up and down. Level of the water goes down. The flow meter goes down. Actually, flow goes up. Okay. Let's add more water. We can see the actuator. But close. Stop. See here. La válvula y vamos a abrirla para que no se see the detail it has centimeters. Okay, that way we can play ball with the tank. Beautiful program. The actuator closer, cerca, se abre. That. You can see this part here is 0, 5, 10. 5, 10. 7.5, 2.5, something like that, right there. Beautiful program. Go for bird. It goes. Actually, the level's going down because we're draining more than what we're getting in. Está bajando el nivel porque estamos sacando más agua de la que metemos. Ahí está más o menos balanceado. Está subiendo el nivel. Le caben 300 de agua. Tanque. Aquí. Veamos la válvula. Dice doble clic en la parte que quiero ver. Double click in the part we want to see it. That is going to actuate the upper
inlet valve, the fill valve, close, close. Level doesn't have any indicator, but that is perfectly fine. Level, water level. With the drain, double click on the drain valve, get a close up. Si hacemos un doble clic en la válvula, nos lleva casi en la primera persona para verlo ahí de frente. Here is 6, supposed to be here, valve. You can see water coming in, pushing in. Close it, we can see the animation, how the water is actually sucking down. I like this program. Videos about this, how to use that way we camita, está muy bonita por la animación. Intenta todo, ¿está? Se puede hacer anexión al PLC para controlarlo desde el PLC. We can add this one to the PLC, that way we can PLC. Different brands, doesn't matter. I like it, I like it, I like it. Eso fue todo por ahorita. Espero les guste. Lo disfruten. Okay, es un programa muy es a beautiful program. Is used part. Nos estamos viendo. Guys later. Guys like it, thumbs up. You like it, thumbs down. Questions, I can help you. Question there, okay? See ya, have a good one. Gracias, muchísimas gracias. Si les gustó, denle los deditos para arriba, deditos para abajo. Preguntas, si yo puedo ayudar, les ayudaré. Gracias. Tengan un formidable día. Hasta la vista.